Tulog. Ano ba ide? Akari. Ay. Ay. Hi. Hi. Akari. Hi. Akari. Akari. Hi. Nanto. Si Madam Auring. Akari. Saan ka ba? Napaka-cute mo. Huwag mo lakihan yung butas na kinuha. Ay! Hi! Naku po! Naku po, sanay na magpakayot. Hi! Hi, Akari! Ay, naku po! Ay, naku po naman! Naku po! Ay, napakapakayot. Ay, naku po, nag-ano, oh. Papasikat eh. Smile ka daw. Smile ka. Tawa ka na, tawa. Naku, napakapakayot naman. Ay, naku po naman. Sobra naman yan. Ay, naku po, napakaganda smile. Oh. Ay, napakaganda naman. Ay, naku po. Ay, naku po. Napaka-cute. Eh, naku po. Alam na may camera. Ay, napagkakakitaan na, oh. Sanay na. Naku po naman. Ay, napaka-cute mo naman. Ay, naku po naman. Ay, naku po. Tingnan mo yung mata, oh. Kumikintab-kintab. Ay, naku po. Ay, naku po. Napaka-cute naman, eh. Ay, naku po. Nakapaglaro. Naku po. Ay, kalmot ka. Alam na may camera, eh, oh. Ay, wow naman. Ay, naku po naman, oh. Pakiyot daw, pakiyot. Pakiyot si Akari. Ay, oo. Kausapin mo sila. Hi. Hello, guys. Hello, guys. Ako po si Madam Auring. Nabubuisit na. Hi. Hi. Nagagalit.